सकाळ गाँव दृश्य गाँ लोक मैंने सब कौन कौन सब कर जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मुझे आपण मानव मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज हूँ गाँव विदाई दिन आम मैंने आज पलैबू गाँव में 3 दिन मजा मस्ती कलु। आज आम गाँव फेरबू खा पी कर 12टा 1 बेले पलैबू। सकाळ सकाळ नित्यकर्म सारू टे जलखिया कौन बो कर जलखिया कलापर खाइबू भात खाई सारिकी बाहरबू कर चलतु आज दिन तो जीवु आ 2 दिन 3 दिन रही मजा मस्ती करके चलतु आज जीवा सकाल सकाल पिलाने कार घर काम होची कार ये होची गाँव दृश्य देख पिला माने खेलुचंती बैट बॉल किए खेलुची बैडमिंटन किए खेलुची आकु देख ये हूँ मोर 10th क्लास रो सांग आज ताकू गाँव रे देखा सी आसी जय जगन्नाथ सी देखा आम सब फोन रे कांटेक्ट रखी था कथा भाषा होचु सब सांग मैंने आज मोर वीडियो देखले देखियो प्रताप मत मिसिया को आसला तुम मैंने कि आसुन गेट टुगेदर करन किसी करन प्रताप आसला आसिक सी बुलिक देखा गला चलो या देख ये हूँ आम गाँव आम आग दुआरी घर ये एमकर 6 भाई भौणी रू एम 4 भाई भौणी एमती पोलियो से हो तार 4 भाई भौणी से सब आउ 3 जन पलैले ये सब सान ये अच्छी ये ता भौणी ता ज्वाई ताकू रखी भौणी की ज्वाई को पाखरे आनिकी रखी आउ से सब ताकू तार भल देखभाल करके रखी सरकार तरफ कौन मिलूची तो ना कौन करे गंगा मल्लिक आ तू तते केते बयस हलानी 70 हो गलानी हां नाई रे एते हिनी तू जान 70 कोठ नहीं नहीं 60 62 हबो 62 हां आ तते सरकार तरफ कौन मिलूची केते टंगा तते भत्ता मिलुची 1200 टका तते साइकिल हले गोटे मिलची ना बैटरी साइकिल रे बैटरी साइकिल गोटे मिली जे ता बैटरी साइकिल टा खराब हो जाइए आ तो रिपेयरिंग पाई ताकू सरकार घर तरफ मिलबनी सी कहूची जे मते टिके साहाय्य कर मोर साइकिल टारे 4-5 हजार टका लागिबो रिपेयरिंग करिया पाई जदी के सहायता करबा को चाहन तार अकाउंट नंबर अच्छी अकाउंट नंबर मते कमेंट रे कहले मु देबी ताकू टिके सहाय्य कले तार साइकिल टी रिपेयरिंग हबो से साइकिल टा भी देखै ता साइकिल टा घर पाखरे अछि तू कौन क तते कोन मते टिके सहाय्य करलु क मते टिके सहाय्य कर हां कले मु मोर साइकिल टा रिपेयरिंग करी मोर बैटरी साइकिल टा तेटे अधिक पैसा लागिवो तार आ सेति पई सी सहाय्य करिया पई कहूची जो माने सहाय्य करिया को चाहछंदी कहले तार फोन गोटे छोट फोन रखिची आ तार ले जो भत्ता मिलुची सेइथरे अकाउंट नंबर अछि ताकू सहाय्य करि परिबे जो माने चाहिले करि परि क जय जगन्नाथ क जय जगन्नाथ हां नुआ वर्ष समस्तंगर मंगल हो आ गागार हेले मंगल हो आमे आसिले ये दुआरे बसथाउची हम ये दुआरे सब बेले बसथाउची अचरा अचरा से करूची आ आमे पिल्ला दिनु जन्म हला दिनु ताकू देखिछु से इमिदिया अछि हेले से इमिदिया अछि ताकू भगवान भले रखी थांतु घर दांड द्वार गहली करूची समस्त जी आसिले गले समस्त देखभाल करथाउची बो अच्छे कुटिया कोंडा आसिले गले से डाके की बो को कहूची सब कहूची ओटे भलो ये हेकरी अछि गां पाई हमर लॉन्च हेची साग आंबळ साग कोसळा साग आंबळ कुंदरू आलू भजा बंधा कोबी बीन सेवड़ भजा आ गोटे ये साग कखारू साग ये बाइगण भजा आज ए बाइगण किनला रे हम देखिनी किन बाइगण गां रे देखि था ने कस्तरी मुंडिया मार गई आमने बे जिबा को बाहर पड़लुनु रेडी
ହଁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ପଳେଇବୁ ଆଜି ସରିଲା ଗାଁର 4 ଦିନର ଟୁର ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗାଁରୁ ଯାଉଛୁ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଏଇଠି ଏକା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକି ଝିଅର ଶାଶୁଘର ପଡିବ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ବାପା ବୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକିରି ଯିବୁ ଡାକ୍ତର ହବ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର ଗାଁ ନୟାଗଡ଼ଠୁ ପାଖରେ ଭିତରକୁ ଗାଁଟା ପାଖରେ ନା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ନୟାଗଡ଼ଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର କି ତମର ଏଇଟା 12-14 କିଲୋମିଟର ଶନି ମନ୍ଦିର ପଡିବ ନୟାଗଡ଼ଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଉ ଶନି ମନ୍ଦିରଟେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଶନି ଦେଖିଲେ କଣ ହବ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର ଗାଁରେ ପଶୁ ପଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ବଡ ଗାଁଟା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଗାଁ ଫାଣ୍ଡି ଗାଁ ଆଜି ତ ଶନିବାର ଶନିବାର ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜାତି ବିଶ୍ରାମ ବେଳ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାହୁତି ମନ୍ଦିର ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏପଟେ 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 ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗାଁ ମୁହଁରେ ପାଞ୍ଚଟା ଏୟାରଫୋର୍ସ ଶ୍ୱଶୁର ବାପା ଆଉ ହଉଛି ବୋଉ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘର କେତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ ସେ କେମିତି କଣ ସବୁ ଜଳଖିଆ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆସିଲେ ବାରିଟା ଦେଖ ତାଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାରି ଗଛ ନଡିଆ ଗଛ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି କମଳା ପିଜୁଳି ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କ କୂଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ ର କୂଅ ଦେଖନ୍ତୁ 4 କଣିଆ କୂଅ ଅଛି ଏମିତିଆ କୂଅ କିଏ କୂଅ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ 4 କଣିଆ କୂଅ ଲଗେଇବାକୁ କାଠ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଘର ଏଇଟା ତାଙ୍କର କିଚେନ ଟା ଏଇଟା ବାରି ଘରଟା ଆଉ ସେପଟର ଦାଣ୍ଡଟା ତାଙ୍କର ଚାଷ କଣ ତାଙ୍କର ବାପା ତ ଟିଚର ଥିଲେ ଜମି ବାଡି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଛି ଧାନ ସବୁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛନ୍ତି ଧାନ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବେଡରୁମ ଟା ଲାଇଟ୍ ଦେଇନୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବେଡରୁମ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବେଡରୁମ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଘର ଷ୍ଟୋର ରୁମ ଏଇଠି ଆଗ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା କିଚେନ ଥିଲା ଏଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋର ରୁମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁରୁଣା କିଚେନ ଥିଲା ଏଇଟା ବାପା ବୋଉଙ୍କର ରୁମ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ଘର ଦାଣ୍ଡଟା ଏପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳୁ ବାରିପଟୁ କରିଦେଲି ଭିଡିଓ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଘର ଶାଶୁ ଘର ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘର ଧାନ ଫାନ ରଖିଥିବେ ଏ ଘରେ କେତେ କଣ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଖାଅ ସବୁ
ସେ ଶାଗ ଫାଗ ଆଣେ ବରାଟା ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ପିଜୁଳିଟା ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚାଉଳ ଏଇଟା ରଖୁନୁ ବେଗଟା ଗୁଗୁରା କାନ ଲାଗିକି ବାହାଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯା। ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛଟା ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହଉଥିଲା। এই গ্রিন এটা ଭଲ ଆସେ ଫଟୋ ବହୁତ କର ନା ଆସୁଛୁ ନାଇଁ ବାରି ଫଟୋ ଏସି କୋଉଟା ଲାଗିଛି ଏସି ଆମ ରୁମ ରେ ଲାଗିଛି। କଣ ଖାଉଛୁ ପିଜୁଳି ଆମେ ପିଜୁଳି କମ ହେଇଥିଲା କି ହଁ ବଡ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ପିଜୁଳିଟା କଣ କରିବୁ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଖାଇବା ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ କାଟିଦେଲ। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ଛାଡିକିରି ଧଉଳିରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଆସିକି ଏବେ ଆ ଘରେ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଁରେ ଆସିଛି ପରିବା ବାଇଗଣ କୋବି କନ୍ଦମୂଳ ବାଇଗଣ ଯାକ ଦେଖ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି କୋବି ଚଣା ଶାଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ସେଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ଦାନ୍ତିଥିଲି ଏତିକି ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ଗାଁରୁ ଟଭା କଇଠ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଭାର